Alright, so just now we already see the basic concept in the chemical equation. Okay, so now let's see how to do the balancing of a chemical equation. Okay, so the first rule is we have to write the correct formula for all of the reactants and product. Okay, so this one kita dah learn in previous chapter. Okay, writing the correct chemical formula. Okay, chemical formula mestilah kena betul dahulu. Okay, ni memang first step. Okay, the second step is you have to count the number of atoms of each type appearing on both side. Okay, maksudnya kena listkan okay the number of atom untuk bahagian reactant dan juga bahagian produk. Okay, contoh macam tadi kita ada hydrogen dengan oksigen. Okay, so kita listkan hydrogen dan oksigen dan kita statekan dia punya number of atom. Okay, pada dua-dua bahagian produk dan juga bahagian reactant tadi. Okay, so step yang ketiga adalah okay, so kita balancekan the element one at a time by adding the coefficient. Okay, step yang ketiga kita akan balancekan mana-mana elemen yang tidak balance lagi. Okay, contohnya first kali kita balancekan hydrogen. Dah settle hydrogen, baru kita proceed dengan elemen yang seterusnya. Okay, kita perlu buat satu-satu. Okay, dan last kali kita recheck balik lah. Okay, kita recheck to make sure that it is completely balanced. Okay, so one thing you have to take note adalah okay, subscript. Okay, subscript should never be changed when you try to balance a chemical equation. Okay, so ingat tadi kita ada coefficient, kita ada subscript. Okay, subscript tu kita tak boleh ubah. Okay, kamu hanya boleh ubah coefficient sahaja. Okay, changing a subscript okay will change the actual identity of the reactant ataupun produk tu. Okay, so dia memang akan jadi salah lah. Okay, so kita hanya akan ubah coefficient sahaja. Okay, alright, so let's see how to balance a chemical equation. Okay, so let's say okay, kita ada kat sini methane plus dengan oksigen okay, akan menghasilkan carbon dioxide and water. Okay, so kita tengok macam mana kita nak balancekan. Okay, so first step tadi kita dah tengok we have to write the correct chemical formula untuk setiap satu ni. Okay, chemical formula kita mesti kena betul. Okay, so step yang kedua is we count the atoms in reactant dan juga produk. Okay, step yang kedua kita count. Okay, so kita keluarkan satu-satulah. Okay, so dekat left side kita ada carbon, hydrogen dan juga oksigen. Okay, so kita listkan carbon, hydrogen, oksigen. Okay, so kalau dekat left side ni kita ada carbon, hydrogen, oksigen, so dekat right side ni memang kita kena ada juga hydrogen, carbon dan juga oksigen. Okay, tak boleh kat sini kita ada lain, kat sini ada lain. Itu maksudnya kita dah salah. Okay, so kita list outkan dulu. Okay, so kita list outkan dia punya elemen apa yang ada, and then we count out okay, berapa banyak atom yang kita ada at the left side dengan right side. Okay, so kita tengok kat sini dia tak balance. Okay, so bila dia tak balance, okay, kita akan balancekan one at a time. Okay, buat satu-satu. Okay, so sekarang kita balancekan hydrogen dulu. Okay, sebab tadi kita tengok carbon dah balance. Okay, so benda dah balance, kita tak payah kacau lah. Okay, so kita ubah hydrogen. So hydrogen tadi kita ada hydrogen dekat sini kita ada 4 dan belah sini kita ada 2. Okay, so macam mana kita nak balancekan dia? Okay, so maksudnya kita kena tambah 2 lah kat sini. So bila 2 darab 2 kita akan jadi 4. So balance lah. Okay, so kita akan tambah 2, so kita akan dapat 4. So bila kita tambah sebenarnya 2 kat sini, so automatically okay, oksigen ni dia dah ter-effect dah number of atom untuk oksigen ni. Okay, so kalau tadi kita tengok kat sini oksigen dia kita ada oksigen kat sini, totalnya kita ada 3. Okay, sini kita ada 2 dan sini kita ada 1. Okay, so bila kita dah tambah kat sini 2, okay, so dia akan ubah dah. Okay, so kita kena check balik semula
berapa banyak bilangan atom yang kita ada bila kita dah ubah kat sini, bila kita dah tambah 2 kat sini. Okay, so kena check, sentiasa recheck balik. Okay, so check balik. Okay, karbon kita ada 1, masih lagi 1. Hidrogen sini kita ada 4. Okay, kat sini pun kita dah ada 4. Oksigen sekarang kat sini kita ada 2. Okay, kat sini kita ada 4. Sini 2, sini lagi kita ada 2. So 4. So sekarang oksigen perlu balance lagi. Okay, so sekarang kat sini ada 2, kat sini ada 4. So untuk nak dapatkan sama, so maksudnya kat sini kita perlu tambah 2 lah. Okay, untuk jadikan dia 4 oksigen. Okay, so kita akan tambah 2 koefisien dekat sini. Okay, so sekarang kita dah ada bilangan atom yang balance di sebelah kiri and also kanan. Okay, so kena sentiasa recheck balik. Okay, so check, karbon kita ada 1, hydrogen we have 4. Okay, so sini pun ada 4. Oxygen we have 4 at the left side, and dekat right side pun kita ada 4. Okay, so maksudnya dia dah balance lah. Okay, so always first kali mesti make sure that you have a correct chemical formula, okay, at the product and also reactant. Okay, and then second step, you list out dulu, okay, each of the element. Okay, so tips dia macam mana kamu nak tahu sebenarnya kamu buat betul ataupun tak formula dia. Okay, apa-apa elemen yang ada di sebelah kiri mesti sama dengan elemen yang ada di sebelah kanan. Kalau belah kiri kita ada CHO, maksudnya kanan pun mesti kena ada CHO juga. Tak boleh tiba-tiba ada CHO, ada S tiba-tiba kat situ. Itu maksudnya salah lah, chemical formula kita dah salah kat situ. Okay, and then bila kita dah list out kan dah semua elemen, okay, kita kira atom dia. Okay, listkan dia punya bilangan atom yang ada, kemudian kita balancekan one at a time. Okay, jangan kelang kabut buat semuanya serentak. Okay, one at a time, balancekan satu-satu, and each time bila kamu add up kamu punya coefficient, okay, you have to recalculate balik, okay, the number of atom untuk equation tu. Okay, so let's take a look at another example here. Okay, hydrogen and nitrogen react together in order to produce ammonia gas. Write the chemical equation for this reaction. Okay, so the first step is we have to write the correct chemical formula. Okay, so here we have hydrogen and nitrogen as a reactant and ammonia gas as a product. Okay, so hydrogen and nitrogen, okay, kena ingat kamu tak boleh tulis H plus N. Salah Hydrogen and nitrogen is a diatomic molecule. Okay, so mana-mana elemen yang diatomic, okay, mana-mana molekul yang diatomic, so kita kena ingat kita kena letak H2, kita kena letak dia punya subscript dia. Contoh macam oksigen, katakan dia cakap okay, hydrogen react with oxygen, so kamu tak boleh anggap oksigen tu O saja. Okay, H plus O, salah. Okay, so hydrogen H2, kalau oksigen O2, nitrogen N2. Okay, katakan kalau ada klorin, kita tahu klorin Cl2, okay, bromin Br2. Okay, so mana-mana molekul yang diatomic, okay, kita kena letak dia punya subscript dia 2. Okay, so first write the chemical formula. Okay, so kita letak dia punya chemical formula dia. Okay, so it will be H2 plus N2 will become NH3. Okay, so the second step is kita count the number of atom in each side. Okay, so kita ada hydrogen and nitrogen. So here we have 2 hydrogen and 2 nitrogen. Okay, kat bahagian left side. Right side kita ada 1 nitrogen dan 3 hydrogen. Okay, so kita tuliskan number of atom. Okay, so lebih bagus, okay, bila kita selarikan kalau kat sini kita susun HN, kat sini pun kita susun HN. Jangan kat sini HN, kat sini NH. Okay, so nanti kamu akan confuse. Better kita susun sama supaya nanti senang kita nak balancekan dia. Okay, so the next step is we do the balancing. Okay, so remember balance one at a time. Okay, so first kita pilih dulu hydrogen kat sini. Okay, so we have 2 hydrogen at the left side and 3 hydrogen at the right side. Okay, so what
is the common number between 2 and 3. Okay, so ingat ni adalah matematik saja. Okay, so tengok sifir 2, sifir 3, apa common antara sifir 2 dan 3? Okay, so common dia kita tahu adalah 6. Okay, so maksudnya kita perlu jadikan 2 ni kepada 6 dan 3 ni kepada 6. Okay, so maksudnya kat sini we have to add 3 coefficient dekat hydrogen ni, dan kita kena add 2 dekat ammonia ni. Okay, so bila kita tambah, okay, kita kena kira balik semua number of atom. Okay, sebab bila kita tambah, kemungkinan kita dah mengganggu number of atom untuk elemen yang lain. Okay, so recalculate balik the number of atom. So here kita ada 3 darat 2, so kita ada 6 hydrogen, 2 nitrogen, sama. Kat sini kita ada 2 nitrogen. So nampak nitrogen dah berubah. Tadi 1, sekarang dah jadi 2. So kita kena ubahlah kepada 2. Dan kita ada 2, kita ada 2 darat 3. So kita ada 6 hydrogen. So ingat, koefisien ni bukan hanya untuk orang yang kat depan ni saja. Okay, so semua elemen yang ada kita kena daratkan dengan 2. So 2 nitrogen, 2 darat 3 hydrogen. Okay, so kita dah ada balance. Okay, so maksudnya dah balance lah equation ni.